चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मुनिमणि सुतंको पचारिले ईश्वरंक चिंतारे सबुबले बुड़ीथिबा सुखदेव पुणी कहीं भागवत शिक्षा कले। मुनिमानंक संदेह दूर करने को जाई सुत कहले, भक्त परीक्षितंकु हरिचरित सुनाइबाकू सुकमुनि भागवत अभ्यास करथिले। काली आपण माने सुनिथिले महाभारत युद्ध परे दुर्योधनंकर जानुभंग हेबारु व्यास सरोवर रे लुचिबा एवं सेठारे द्रोणंक पुत्र अश्वत्थामा को धरणी अपांडवा करने को सेनापति पदरे वरण करने, अश्वत्थामा ब्रह्मसर पेशी द्रौपदी पंचपुत्र को हत्या करने कथा। अर्जुन अश्वत्थामा को धरिबा को गड़ाइबारु अश्वत्थामा अर्जुन उपर को ब्रह्मशिरा अस्त्र पेशिले। से अस्त्र तेजरे भय पाई अर्जुन कृष्ण को रक्षा करने को प्रार्थना करिबारु कृष्ण कहिले, द्रोही एहाकू दंडे न तोई मने तू अन्यान विचार बेगे हार प्राण हर निर्दोष बालक शयने थिले जे निद्रित लोचने एना सकला तांको प्राण एबे कहिवा पार्थ शुण
মত্ত প্রমত্ত উন্মত্ত বাଳ বনিতা নিদ্রাগত শরণাগত রথহীন সংকটে ଦେଖିর পূজন এহাଙ୍କୁ বধ যে କରନ୍ତି জীবন থাଉ ସେ মরନ୍ତି পর জীবন মারি আଣି আত্মাକୁ পোষନ୍ତି যে প্রাণী ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ବେଦେ କହନ୍ତି ବିପ୍ରଜନ ତୁଜେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗେ ରହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ଗର୍ବ ବହି বইলু ন কান্দ সুন্দরী তোররি পুকু মুহি ধরি তাহার শির কাটিবে গে স্থাপিবি তোর পাদ যুগে বেগে হার প্রাণহর নিমিষে বিলম্বন কর পাপিয়া তো তাই নর বালক হন্তায় তুম্ভর যাহার আশ্রে ভোগ কলা তার অপ্রিয় চিন্তিলা এণু এ কূল পাংশু পণে নিত্যে বঞ্চই গুরু বনে বন্ধন দিও বেগে ফেড়ি স্বভাবে বিপ্র গুরুজন বিশেষে দ্রোণঙ্ক নন্দন সকল অস্ত্র শস্ত্র কলা যে গুরু পণে শিখাইলা সেহিটি পুত্র রূপে জাত আত্মারু আপনে সম্ভূত তুম্ভে ধর্মজ্ঞ মহাভাগ এ নুহে তুম্ভ দণ্ডযোগ্য এহার গৌতমী মাতা সুপুণ্যবতী পতিব্রতা রোদন ন করু শেষকে মোহর প্রায় পুত্র দুঃখে।